Makita ang slide, ma'am. Yes. Yes. Ang slide lang makita, ma'am, no? Mm. Okay. Mag-start na po, ma'am. Yes. Start. Okay. Sige. Good afternoon, everyone. So, for the activity 6, we have entitled Avogadro's Constant. Next slide, Ice. To introduce, Avogadro's number, or also called Avogadro's constant, is the number of particles found in 1 mole of substance, and it is the number of atoms in exactly 12 grams of carbon-12. This experimentally determined value is approximately 6.0221 times 10 raised to the power of 23 particles per mole. Amadeo Avogadro was the author of Avogadro's hypothesis in 1811. Avogadro's number is used to calculate value of the number of atoms, molecules, and etc. in a gram of mole of any chemical substance. Next, guys. So our objectives in this activity, first, to know the uses of Avogadro's constant. Second, to convert the number of atoms to the number of moles. And last one is to convert the number of atoms to the number of grams. So for the formula, may dalawa tayong formula. It depends kung ano yung given. So first is for the moles of element, we have number of atoms times moles of element. Divide mo sa mole of Avogadro's number of element. Then sa grams, medyo mahaba-haba. We have number of atoms, yung grams, times mole of Avogadro's number of element. Then moles of element, then times ulit sa molar mass of element divided by the moles of element. So mag-proceed tayo sa calculations kay pag tingnan ng formula mo complicated kay siya, pero actually guys, dali lang gid ni. Just remember always na kapag sa may trick kasi nagituro sa amin nito back in high school. Just remember kung ano yung given. Yan, kung ano yung given, for example, the given is atoms. Given is atom, so dapat atoms din yung nasa baba. And kung ano yung hinahanap, like let's say this is convert the number of atoms to the number of moles, dapat yung unit sa taas, yun yung ending na unit na dapat maging resulta ng ating calculation or ng computation. So since we have 3.50 times 10 raised to 17 atoms of astatine, i-convert natin yan siya kung ilang moles yung 3.5 times 10 raised to 17 atoms of astatine. So the answer is 5.81 times 10 raised to negative 7 moles of astatine. So pag mag-input tayo nito sa calculator, guys, ako since ang calculator ko is FX82MS, hindi siya katulad nung sa pwede ka good na mag-multiple functions kay singular functions na magud ito. So ang ginagawa ko, kapag may scientific notation, ginalagay ko sa parenthesis. Kumbaga mas ma-recognize siya ng calculator kapag i-parenthesis mo ito. Parenthesis, then divide, i-parenthesis din ito siya.
mas ma-recognize yan ng calculator rather than i-type mo lang siya ng dire-diretso. Kasi i-multiply niya ito and then hindi niya na ma-recognize yung exponent. So for number 2, nag-automatic lagi nag-mute akong Zoom. Dili ko niya pa-istoryahon. So 4,500 atoms of radon. Same pa rin yung formula. Same pa rin yung thought doon na i-divide lang. Kung ano yung nasa baba, dapat, ay kung ano yung given, dapat yun din yung sa baba na unit. So if grams yan, dapat grams din dito. Kasi para makancel ito na lang yung matira. So kasi ang hinahanap man natin is number of moles, dapat yung ending natin is number of moles din. So 4,500 atoms of radon is equal to 7.47 times 10 raised to negative 21 moles of radon. Wala ako na-edit. Radon yan siya, radon. So for number 3, 2.75 atoms of silver. So 2.75 atoms of silver, divide natin siya by Avogadro's number, which is 6.022 times 10 raised to 23 is equal to 4.57 times 10 raised to negative 24 moles of silver. Number 4 is 500 atoms of silicon. So 500 atoms, i-divide pa rin sa Avogadro's number, equals to 8.30 times 10 raised to negative 22 moles of silicon. Then number 5, the last number for the conversion of number of atoms to number of moles, 6.23 atoms of manganese. You have 6.23 atoms of manganese divided by Avogadro's number. That's 1.03 times 10 raised to negative 23 moles of manganese. So mag-proceed na tayo doon sa next, yung medyo mahaba. Actually, di pa siya mahaba. Mas mahaba yung stoichiometry kapag may equation na. Kasi daghan kay conversion factor dito. So ito, same pa rin yung principle na ginagamit. Kung ano yung, dito, since atoms of barium, and then ang hinahanap natin is number of grams. So dapat ang ending natin dito is grams ng barium, ng either compound or ng element. So para makancel ito, so 3.9 times 10 raised to 15 atoms of barium, multiply natin to 1 mole of barium over 6.022 times 10 raised to 23 atoms of barium times 137 grams of barium in 1 mole of barium. So maging 8.87 times 10 raised to negative 7 grams of barium ang answer. So pag mag-calculate dito sa sa calculator, same pa rin, gina-parenthesis ito, and then unahin mo na 'di ba yung sa taas before i-divide ito sa baba para mas madali. So ang tawag actually dito is mga conversion factors. Kumbaga kung sa isang mole kanina sa definition natin ng Avogadro's constant, di ba yung 6.022 times 10 raised to 23 atoms, yan yung number of atoms sa isang mole ng element or sa isang mole ng compound. So always 1 yung kanyang partner dyan. So for number 2, we have 8.02 atoms of zirconium. Same pa rin.
Mumultiply yung sa taas, that's 8.02 times 91 grams of zirconium divided by the Avogadro's number, that's 1.21 times 10 raised to negative 21 grams of zirconium. Number 3 is 10.7 atoms of tungsten, so that's 10.7 atoms of tungsten times 184 grams of tungsten divided by the Avogadro's number. So that's 3.27 times 10 raised to negative 21 grams of tungsten. Number 4 is 2.56 atoms of mercury. So that's 2.56 atoms of mercury times 201 grams of mercury divided by the Avogadro's number. That's 8.54 times 10 raised to negative 22 grams of mercury. So last number natin is the 9 atoms of calcium. So 9 atoms of calcium divided natin sa kanyang multiply natin sa kanyang molar mass, that's 40 grams calcium divided by the Avogadro's number, that's 5.98 times 10 raised to negative 22 grams of calcium. In conclusion, wala pa nag-noise. Okay. So in this activity, we were able to determine what is Avogadro's constant, which tells it has a value of exactly 6.02214076 times 10 raised to the power of 23. And we were able to perform how to convert the number of atoms to number of moles, then the number of atoms to the number in grams by using the formula accordingly. Avogadro's constant is simply used as a way of telling us how much a substance we have in a mole. The number is 6.022 times 10 raised to the power of 23. And if we have that number of particles, we can make it easier by saying we have 1 mole of particles. Determining the moles in the world of chemistry is very helpful. It provides a bridge between the atoms and the macroscopic amounts of material that we work with in the laboratory. It allows the chemist to weigh out amounts of two substances. That's it for the activity 6. Questions daw. Pauta na sila. Kaya tubagon daw nila. Wala. Klaro to? Yes, Nasabtan. teacher Iso. Another question, Isobel. Ikaw sa before ako. Sige, go. Nga ni Rosel. Wait lang, hindi ko ma-view ang chat. So mani. Ay, so sa ako Ang sa sa Tuzel. wait lang. Sa Mabio ako mo, gisali na lang nako ang value sa 1, ay ang 1 sa pag-compute. Sorry, ma'am, delete. Same lang man din ang answer. Pag ito decimal plus same lang. Same lang. Same lang yung answer sa akin. It's a 1. It's a 1. Yun I mean. Sa Avogadro's, ano ba, Avogadro's constant, ma'am. 221, ma'am. 6.0221. Actually, you will get the same answer. Sa bisan pag ibutang imo ang 1 or dili. It's okay. Pero you will get the same answer. So either you use the full 1 or kwaon mo ng 1, then same answer lang na. Anything else? Unsa tong kagain na nga lahi ang exponent? Anyari. Wala na, ma'am. Na-solve na, ma'am. Sa calculator yun, ma'am. Na-solve na sa calculator. Actually, ako, pag mag-compute ko ani class, pabalik good sa example, Isobel, atong na ay solving. Asa na?
Can I solve? Wait lang, ma'am. Asa dire, ma'am? Any solving. Yeah, you have the option. Actually, we have a lot of options on what to do with our calculator so that we will get a correct answer. So for example, this one. Wait, nahulog ako. Kapait. So ang ginahimo na ko ani class sa calculator, mag-annotate ko ha. Yeah, depende po din siya sa calculator actually. So you really have to know what type of calculator you have and how to execute the computation correctly. So this one, the given is 8.0. Wala. Unsa na to, Isabel? Wait lang. Nawala akong annotate. Nasa akong annotate. I cannot. Okay good na, Isabel? Ayan. Ganiha pagod na ako na okay, ma'am. Wala man good. Sige. So this is 8.02 atoms of zirconium. And we are converting this into grams. So tama tong giingon ni Isobel. You will start with your given class. So 8.20 atoms. Now, kay atoms man na siya dira sa taas, make sure nga makancel na nimo siya. So you have to write atoms here. And then, wala man tay conversion nga diretso sa atoms padulong sa grams, so muagi sa ta sa mole. So mole ang sa taas. Now, looking at this, tanawa na to ato ang conversion factor involving both atoms and mole. Wait lang. Wala kalit akong annotate man god. Nga naman ni. Si Isobel dyan may salaga ng ginadamay-damay ko aning yung pagka-mute ba. Kajot, 6.0. Ma'am, sala ni Zoom. Walang kalit ako annotate. Namute po ba ako ni Zoom kalit-kalit ra, ma'am. Undangon ko tag klase ani joke. Kaya nangundang na ba klase ang uban kay wala daw sila walay internet. Pero na internet ang PLDT class. Inay ra gyapon, ma'am. Schoology di mag-load. Yung nagdating kami, ma'am, nagsidatingan kaming mga PLDT doon na, ma'am. Sa? Yung nagsidatingan na mga PLDT, ma'am, ba sa klase mo doon na. Na internet. Yes, ma'am, perhina lang. Okay. Kasi Mama Abe, wala na siya nakaklase sa iyahang klase. Kay kuha siya internet. So, nalipay ang mga first year. Sana all. Walay klase. Nga kay pasensya ninyo class kay ang inyong maestra globe. So na-jud ko yung internet. So magklase yun ta. Tapos, kung mawala po ng globe class, napod ko yung backup din yung PLDT. Therefore, duha ka buka ko ang internet provider. Wala dyan mo yung choice class. Magklase yung ko. So pasayluan na ninyo. So kagahapon lang yun mo nakatilaw nga wala ako class kay nag-leave ko. Pero ma'am, mas okay na ma'am na nandito ka ma'am kaysa mag-absent ka ma'am. Ano Huwag ka na man? mag-absent. Dagan kay ginahimo. Nakapoy mo kagahapon. Nakapoy mo kagahapon. Nag-quiz naman to. Nag-quiz. Tapos, nag-case study no kay Ma'am Charm. Ma'am, nawindang mi sa 45 points na quiz, ma'am. 45 kaayo. First question pa lang. Production of unknown or Ito 30 minutes. Uy, taka lang mo. Ano 30 minutes? Ako kaya itong giset nga 1 hour pag sure mo. Kanya atika. Ako'y nag-set ato 1 hour ba? Hindi kami bitawan ni ma'am. Nakanaling ako basa sa inyong chat ka, Jot na. Basa sa ako. Ma'am, Dili jud tibuyan, ma'am. Pabalikon naka-record kami. ba? Oo, nag-record. Wait lang. Ay, wala nag-record. Wala nag-record, no? Tawag ninyo. Na nakabutang recording. Naa ma'am. Recording, ma'am.
I record, oh my gosh. Kadyo na pangin. Dili mo ito makitaan sa uban, ma'am. Adi ko daw makita sa ay nangyayatag kay Mama Bi. Uy, adi lang. Kinsabot maghatag, ma'am. Kasi yun ko ginawang hatag ba? Sugwa taga-kita. Uy, nasa poblasyon si Sarah. Luya, ani niya. Uy, Sarah, okay ra ka diha? Wala, bro. Wala mo nag-break kay Mama. Warrior man na si Sarah, ma'am. Dili lang, wala mo nag-break kay Mama. Dili mo so break Wala, sa ma'am. Diretso, ma'am. Wala yung break, ma'am. Dili uso, ma'am. Wala, Jud. Yan naman. Kapoy. Luyanin nila. Oy. Imbis wala may maestra sa mukha. Ano? 1 hour tong quiz. Ako may nagbuhat atong quiz. So, ako po'y nag-set ato. So, pag tanaw na ko na niabot na siya og 45, murag giganahan magkubuhat og questions. Nagihimo ko ba yato siya kay ano na, alauna man to inyong quiz na gibuhat na ko to siya kanang murag 11:45 na. Pag mata na ko, anhapan ako gibuhat ng quiz. Murag giganahan mo kung buhat og questions sila naabot siya 45. So, Koto, giwan Dapat dili ganahan si ma'am sa sunod. Dapat dili na ganahan si ma'am. Inahan ko class ka actually, pero wala ko'y tulog kay nagpulaw ko pagka Sunday alas 4 na ako natulog, yan matak mga alas 11 na. Pero pag mata na ako kay energetic mga kung buhat kong quiz na abot ko siya 45. As in, alas 6 jud mo kagahapon kay Mama Be, wala patawad. Kayo ko. Kamo na yun. Pero anyway, birthday leave lang man to. Kaisa rin ako mag-birthday sa isa ka tuig. So maura to ako ang leave. Wala ko nagagamit og sick leave. Balag na ako'y sakit. Magtudlog hapong ko class. Wala ko nag-absent. Hindi ko mahiligan na. So kung kaya yun na siya. Pero karon sa mga panahon karon wala mo'y asahan sa kuha pag-abot sa internet kay kung walay globe na ako'y PLDT, pag walay PLDT na ako'y globe class. So hindi ko mo absent. I-record na lang na to para sa uban nga walay connection. Pag ituyo dyan ako na ni gasto dyan ko ani paita aning live. Mas dako ko gasto sa online class kasi sa sa on-site. Kaya sa on-site kay ang akong gasto lang gyud kay ang akong gasolina. Karon kidaghan kayo ko gasto akong internet duha ka buok. Unya Zoom nagabayad kay ako per month aning Zoom kay di ko ganahan sa Big Blue Button, wala ang after 7 days wala na ang recording. Unya I believe dili ninyo i-access ang recording within that 7 days. Murag dako jud akong gasto aning per month akong ginabayad na Zoom. Okay? Asa na ta? Pag mag-leave ko, mag-leave sad mo. Wala ta man isulod kay Mama Be. Asa na ta? Yun na, balik na tayo. 6.022 times 10 raised to the power of 23. Ayan. Atoms man na siya. Make sure nga makancel yun na siya, class. So, kanang 6.022 times 10 raised to the power of 23, that is equivalent to 1 mole. So, sa isa ka mole, mauni siya kadaghan ang atoms. Mauna siyang Avogadro's constant or Avogadro's number. Tapos, since wala pa ka nahuman, take note, wala pa ka nahuman kay grams ang ginapangita. So, mag-add kag another 1. So, kay mole man siya diri sa taas, make sure po nga sa baba po siya para ma-cancel. And automatic, na naman tayo conversion from mole to grams, so diretso na ka sa grams sa taas. Now, this time, molar mass na atong gamiton. Kasi remember, pag may yung tawag molar mass or atomic weight, the unit is grams per mole. So for zirconium, it's 91. So 91 grams per mole. Ingana lang siya nimo isulat. Butangan lang nimo siya og 1. So 91 grams per mole. Makancel lang mole ang mabilin kay grams. So akong ginahimo ani sa calcu, syempre unahon lang sa taas. 8.02 times 1 times 91 is diri na lang sa baba ha, 729.8
grams. And then divided by, naapat na sa ubos, 6.022 times 10 raised to the power of 23. So ang ginahimo na ko ani sa calcu class, input lang 729.82. So most likely ako kasi naanad ko, I don't use the parenthesis actually. Gina-input lang na ako na 729.82 divided by 6.022. Sulat lang nimo na siya sa calcu. Ay, 6.022. Tapos, ang sunod na ko ana pinduton kanang EXP sa baba. Look at your calculators, please. Unsay tapad sa ANS ninyo, EXP or times 10 raised to the power of X? Times 10, ma'am. So, na mga calculators na times 10 raised to the power of X na apoy EXP. So, mula na siya kung ginapindot. If I'm talking about the scientific notation, I don't really input the times 10 niya raised to the power of something. Ako, EXP na ko diretso. So, input na coefficient na 6.022 tapos EXP. Unya, diretso na siya ang exponent. So, itry ninyo. So, 6.022 EXP, musulat na siya E. Ang uban calcu, musulat siya og times 10, tapos na ay raised to the power. So, idiretso ninyo ang 23 og sulat. And then equals, you will get the same answer. It's 1.21 times 10 raised to the power of negative 21 zirconium. Tamad kasi kung EXP, ma'am. Okay. tamad kasi kung tamad kasi kung mag-parenthesis daghan kay kung tuplo ko na pay times 10 nga raised to the power of unsa po. Mama, saan EXP diri, ma'am? Nasa baba sa tapad sa ANS or nasa tapad sa point? Ma'am, yung EXP mo good, ma'am. Oo. Ano pwede na yan siya diretso or maglagay pa nung parenthesis na gisabi na isobel sa single calculator na? You can use parenthesis actually, but if you use the EXP, it's actually diretso na. So no need to put it in a parenthesis. EXP na lang. So, nakuha nimo kung walay EXP tin basig ang nakabutang kay times 10 raised to the power of X. Parehas lang na sila sa Opo, EXP. So Times kanay mo hang 10 lang. gamiton tin, ibutang nimo 6.022. Unya, pinduton nimo ng times 10 raised to the power of X, tapos ibutang 23. And then i-divide. Pwede po ang shift log, ma'am. Wala ni parenthesis. Pwede po na siya. Moto ko ingon kagay na you have a lot of options on what to do sa inyong pag-calculate. Pero actually, it's also okay if you use the parenthesis. Ako lang, tamad lang man good ko. Pwede po na ninyo i-input class 729.82 divided by, butang ninyo sa parenthesis ang 6.02. Wait lang. Sulat na sa screen. Pwede ninyo na siya i-input na 6.02. Isulod mo siya sa parenthesis. Tapos ikaw na mismo ang magbutang sa times 10. Tapos pwede mo siya ipindot kani. Di ba na yung inyong kalkyo? Kani nga symbol going up. And then ibutang mo 23. So, Yung may i-divide X mo na siya. squared na siya, ma'am. May X tapos box. Ma'am, yan yung ginagawa ko, ma'am, hago. Kana lang. Muna akong ginaingon nga, tamad ko mag-ingani. Kapuyan ko magbutang sa parenthesis, unya times 10 raised to the power of 23. That is why, kani akong ginapindot. Either kani, depende sa calcu. Kasi I have calculator na EXP ang nakasulat. Tapos ko'y calculator nga times 10 raised to the power of X. Kasi na kay second hand na calculate dira, ma'am, char. Actually, 5 ka buko kong calcu class. Ma'am, parent ng isa. Saan pag-rent ko ata nagkita, prepared ko sa mga ingani na mga daghan makong computation na sa Iba-iba ang calculate na gamit mo, ma'am. Iba-iba. Pero I lost my calculator that I used during the board exam. Sayang. Actually, it was my calculator. Sukad pa nga estudyante ko, nawala na po siya. Kasi ang next mo gamit ato kay makatap. Pero I still have my
sharpener when nagigamit na ko sa board exam. Aga pa siya ginagamit kaya pa na ko siya. Unya, mo na nagatingog akong cellphone yung sige kog lingi kay ang mga mutik daghan man tag mutik karong April, dayon na jud ilahang board exam. Mutik sila karong April. Sila contact sa ko kay padtuon ko nila janggas kay dako kay ilang tuyo sa ako magpatahal sila glapis. Puno nilang tuyo sa ko What? patuon ko nilag city. Hingin na lang sana nila yung ma'am, sharpener. Ha? Kaya no, di ba ka ng mga superstitious belief? More na siya, basta hapit na ang board exam class, na-adjug ko'y sideline. Magtahal og lapis. Mo na, ginaingnan ako sila, pero di ba ko balo magtahal og lapis? Patahal mo sa kuha. Pero I use my sharpener na akong gigamit sa board exam. Unya, mangayo pa dyan sila. Nindot pa dyan kayo sila. Karon ako naka-experience og batch na, ma'am, magpatahal mig lapis. Tapos ako, sige, sure. Anak ko, update ta mo kung makapajanggas ko either karon nga week or next week, anak ko. Tapos pagkahuman ang sunod nga chat, ma'am, pwede mangayo na lang mig lapis sa imo. Ako na magtahal, ako magpalit. Kanindot dyan nila. Sponsored, ma'am. Karon pa dyan ko ka-experience og batch. Ako pa magtahal, ako pa magpalit sa ila lapis. Moto, ano ko sila, sige, magpalit na lang kong lapis o daghan kay mag-demand, ano ko sa ila ha. Tapos ang sunod na chat kay ano siya, basig na po kay ballpen diha, mama ko, wow! Ako dyan tanan maghatag sa inyong gamiton sa board exam. Ma'am, gihimo kang school supply store. Gani. Pero I told them, actually, daghan jud kong ballpen dire, pero ni anak ko, mudawat man kaha mo nga ginamitan. Ka ako, as in, pila ka book akong sudanan ballpen din kay mahilig jud ko mo palit man og ballpen. Nya wala ko na siya ginagamit, ginapanghatag-hatag ko lang na siya. So anak ko, pero second hand kay kung unsa ako mahulbutan diri mao naman akong ginagamit. So nagamit na sila. Though dili pud permanente. May hatag na nako sa ila daghan kay demand yung mo take og board exam. Sige na lang kana. Abdan man sila pandemic, wa sila ka graduation. Niya supposedly mo take sila last year. Wala man sila naka-take, so sige na lang. So, okay. Okay, mag-sure mo diha, di pa mo graduate. Dili po sila tanan mag-take. Ang uban, wala pa daw sila guts mo take sa April. So, maghulat sila og November. Okay, questions, class, about this activity. You just follow, ha. If what is asked in the problem is mo lang, taman lang ka dire. Ha, pag mole lang, diri lang kataman kay syempre mabilin ang moles. Pero if what is asked is in grams, so taman ka dire, ha? Okay? Questions? Oo, inga na. Bantay ro sila. Pag makapasa sila, di ko nila pakaunon. Kasi yun. Dili na nandi ay ka nag-diet ko. Sige, mag-ampo lang ko sa ila. Nga makapasa sila. Malipay ako makapasa sila. Dili na nandi pagkaon ng bago kong isip. Nag-diet ko. Any concerns pa about this activity? Kaya? Uy, ginaiwasan na ako ang milk tea. Kaya di ko katulog. Ma'am, 2 decimal places ang final, ma'am, no? Depende sa instruction. That is why you really have to read the instruction. Nga na po sa board exam class. Before jud mo mag-start og take sa board exam, magbasa jud mo instruction, maminaw jud mo sa inyong proctor. Kay bisag naa lang kay isa nga wala nimo na follow, lisod na siya kaayo. Ha? Unsay Jensen lang. Jensen, no, Davao. Davao sila mag-take. Wala jud tay diri, wala tay testing area diri sa Jensen. Davao jud pinakadool. Kana po, Drusel, you really have to follow instruction regarding the atomic mass. Kasi sometimes I will require you to
round it off to the nearest whole number, and then there will be times that I'll be requiring 2 decimal places for the atomic mass. So please make it a habit to read the instructions before mag-start of compute. Through Zoom daw sila mag-exam. Actually, kung nadayon ang board exam ay last year, murag ing ana dapat to. Pero wala nila gyud dayon. Any concerns pa? Iba-ibang weight sa molecule. Iba-ibang atomic weight sa periodic table. Nag-iba lang na sila siguro sa decimal. Mao na siya nga most of the time, pinapa-round off na lang ako siya sa nearest whole number para may uniform. Wala na, ingon di ako kay I might or I might not give a quiz. Murag, I might give a quiz yun karon. Pero class, ano lang, activity 5. Pilisan ako ni apilo ning activity 6 sa sunod Lunes na lang na siya. Okay. Welcome na daw si Wahani kay naana siya. Uy, grade. Wait lang ha. Oh, Kadyo. great. Matagal na masyado yung ano ma'am, yung kaba namin. So let's talk about stoichiometry class. Do not forget that it's a combination of 2 Greek words, stoichio, which means element, and metri means measurement. So when you say stoichiometry, this is actually about measuring the amounts of elements and compound involved in a reaction. So sa stoichiometry DI, we actually need a chemical equation for us to measure our substances, may it be as an element or a compound. I-measure na to kung unsa sila kadaghan. Okay? So consider this equation. Sample niya siya ha. You have here 4 ammonia, NH3 is ammonia ha, plus 5 oxygen. Ano siya itong mga reactants? That part is called the reactant, and then on the other side, we have the products. I mean, we have 6 water and 4 nitrogen monoxide. So, sa isa pa lang ka-equations, sa equation class, daghan na kaayo nag-numbers involved din ha. So, isa-isa ho na to ng mga numbers din ha until we can measure the amount of the compounds or even the elements in our chemical equation. So, unsa ang ginamin ng mga numbers na naa sa atong chemical equation? You need this ha sa inyong lecture kay Ma'am Cherry, especially when you reach the gravimetric method kay Ma'am Cherry. So again, this is our our chemical equation. So naatay mga numbers involved din ha. Recall class that kanang mga chemical formulas din ha nga naa sa ato ang equation actually represent the number of atoms. So mao na iyahang gina-represent number of atoms. So for NH3, pag makita mo chemical formula na NH3, it represents na naa kay isa ka nitrogen ug 3 ka hydrogen. And then for O2, meaning naa kay 2 ka oxygen, and for H2O, you know this very well, you have 2 hydrogen atoms combined with 1 oxygen atom. And then for NO, you have there 1 nitrogen atom and 1 oxygen atom. Okay, so mauna siya ang first na gina-represent sa atong mga chemical formula nga naa sa chemical equation. And then another thing na makuha nato sa ato ang chemical formula is ato ang molar masses. Okay, mga molar masses nato. We have here, pag ammonium class, even if chemical formula lang imong nabalaan, you can still compute for the molar mass, and you know this very well. You just have to identify how many atoms are present in your chemical formula and multiply each atom to their atomic masses. Makakompute na tag molar mass or molecular
weight. So for ammonia, you have there 17, for oxygen 32, for water 18, and for nitrogen monoxide, you have 30. Question class, you still have problem in computing the molar mass or the molar weight? Pagpangutanon ta mo o pagpakompyuton ta mo ura-urada og molar mass, kaya? Dapat kaya ha, kay third year na baya. Waiting ko mo tubag si Sir D kay maghatag ta grado para makatulog mo. Wala kaya lang? Naghatag na bang ubang teacher sa inyo grado? Wala pa din, ma'am. Ginahintay din, ma'am, na ma-open yung AIMS. Yeah, kasi wala lagi server, wala internet sa school. Oo, tagaan ta mo copy aning PPT. Okay? So, another thing na makita nato sa ato ang chemical formula, recall plus that chemical formulas are balanced with coefficient. So this one is an example of a balanced chemical equation. Ang tawag aning 4, 5, 6, and 4 are the coefficients, and mo na siya ang ginabalance nato para the same ang number of elements sa reactant ug sa product. And kaning subscript, kaning 2, 3 sa baba, 2, and then 2 here, subscript ang tawag ana nato. That represents the specific number of atoms na present sa isa ka compound. But in balancing, wala nato na siya ginahilabtan. Ang coefficient lang. So kung naa na siya coefficient, for example, 4NH3, ang meaning ana naa kay upat ka buok na ammonium sa imuhang equation. And that means kung upat ka ammonium, that makes it apat na pud ka hydrogen, and then 4 times 3, 12 ka hydrogen. And then that's the same thing with the other compounds. You have 5 coefficient for the oxygen. So that makes a total of 10 oxygens all in this equation. And that is true for the products, the water, and the nitrogen monoxide also. Okay, nagkasaka ang asidong tiyan. Anyway, so in stoichiometry class, we find out that we have 4, 5, 6, and 4, but these are not just numbers that we use to multiply and know the number of atoms or know the total number of atoms present in our equation. So kanang numbers na nga coefficient, ang tawag pud nato ana sa ilaha kay mole ratio. Okay? Mole ratio atong tawag. So, kanang 4, 5, 6, 4 nga mole ratio, ang meaning ana, naado kay upat ka molecules ni ammonia nag-react sa 5 ka molecules ni oxygen, and then nag-produce, pag-react nilang duha, nag-produce sila 6 molecules ni water and 4 molecules ni nitrogen monoxide. Mana ang ginaminan ng mga ng mole ratio nato. Pero in simpler terms, we can actually use the term moles instead of molecules. So that's the same thing, 4 moles of ammonia reacting with 5 moles of oxygen and then producing 6 moles of water and 4 moles of nitrogen monoxide. Okay? So, in any class actually ang mga stoichiometric problems, kasi remember, stoichiometry is knowing the amount of your substance. So there will be times that you will be asked to predict the amount of product na ma-produce or determine the amount of reactant na kailangan to produce certain amount ng compound. Like this one, we will use the original equation. 4 ammonia plus 5 oxygen giving you 6 moles of water plus 4 moles of nitrogen monoxide. Ang question, how many moles of water are produced if 2 moles of oxygen are
used kasi not all the time kasi class nga 5 moles of water gid na ang present in your reaction. So there will be times na nakulang siya. So, for example, kani, ang available lang na moles ni oxygen kay instead of 5, 2 moles lang. So, ang pangutana karon unsa kadaghan ang ma-produce na water kung 2 moles lang pud sa oxygen imong gamiton. That's the importance of stoichiometry. Nasundan pa? Wala. Natulog na. Wala kay ka-istorya dire. Ni-reply na si Sir D class. Ingon niya, sige ma'am, i-open daw niya. So what do you think? Go na ma'am, go. Stoichiometry na yun. Sugod na tag stoichiometry. Ma'am, sige na para mahimutang nami, ma'am. Dahil lang. Basig masamot kog dili kahimutang pag makita. Ready na mong mga eyes. O yun yan na. Humana na ito ng stoichiometry. time first. Kaya sugdan na ako siya. Ang wala nun. Doon ka nag-ingon, ma'am, ka nag-reply Pero, siya. Sir, Pag-focus nito. Nitingog mong gusto kong cellphone. Pagkitan ako si Sir D. Hindi ay. Sige. Kajot. So this is how you compute class. You just need the given like this, 2 moles of oxygen. And ang sunod nimo nga kailangan kay ang mole ratio. So, unsa akong ginamin sa mole ratio na kadinha. Remember tong gingon ni Isobel kagaina kung unsa ang naa sa taas, dapat siya pud ang sa baba para makancel. So, moles of oxygen maning sa taas kay mo man na ang given. So dapat moles pud ni oxygen ang sa baba. Nya moles of water man atong ginapangita, so siya ang sa taas. So asa ni gikan ang 5 ug 6? Mole ratio ni sila. Mole ratio ni oxygen ug ni water based on the balanced equation. So sa balanced equation supposedly dapat na kay 5 moles ni oxygen para makaproduce kag 6 moles ni water. So makancel ang moles, take note sa mabilin nga unit, it's 6 moles of water. So ano lang, 2 times 6, it's 12 divided by 5, the answer is 2.40 moles. Kaya? Or kaya mo kat? Duha-duha. Duha-duha. How about the average class? Kaya or dili? So take note class na nag-loading mo, di na mo ka-concentrate sa kung ginayaw-yaw dire. Dapat wala ko nag-ingon nga nag-reply. yes, ma'am. Oy, wait lang. May Nasa notice. grades at work mind, ma'am. Notice class na you have to correctly balance the equation to get the right answer for stoichiometry. Ayan. So another example, how many moles of nitrogen monoxide are produced in the reaction if 15 moles of water are also produced? So sa stoichiometry class, aside from predicting the products, the amount of the product if you know the reactant, or the other way around, you can also have this na ingani nga problem. So natay daghang equations na duha ka products ang ma-produce, and you can also identify the amount of the product kung kabalok ka kung unsa kadaghan ihang kapwa product sad. So parehas man silang product, nitrogen monoxide and water. So in this case, the given is na kay 15 moles sa water. Karon gusto nato mabalaan unsa pud kadaghan ang nitrogen monoxide nga ma-produce. So, excuse me. You just need the mole ratio here. 15 moles of water. So definitely sa baba na siya class. So mo na siya nga
tanaw nimo ang original na equation. So nakay 6 moles sa water, sa baba siya para ma-cancel, and we need nitrogen monoxide. So sa taas siya. So sa in the equation, pag nakay 6 moles sa water, ang ma-produce nga nitrogen monoxide kay 4 moles sad. So cancel lang, 15 times 4 divided by 6 is 10 moles. Okay? Questions? Kaya? Hinahinay lang taha kay basig mag brain error ta dinhing dapita. Lain kaayo mag brain error class. Dabtan jud kog alas 2 atong inanswer na to. Ano to siya actually sa among PhD? We are given results of the instruments like the infrared spectrophotometer, tapos mass spectrophotometer, ug ito isa, nuclear magnetic resonance. So mga results na to siya giprint and then ipa-identify sa amo ang compound. Nagdugo akong ilong isa ka compound abtan kog alas 2 sa gabi sa buntag di ay sa kadlaw. Ma-identify lang yun si butyl benzene, kalagot kayo si butyl benzene. Dugay kay na ko siya na identify using the different results sa mga machines na gigamit. Kung gusto mo PhD, mag-ana sad mo. They're ready ang mga brain cells. Okay? So, aside from that, aside sa mabalaan nato ang moles, pwede punta mo diretso sa grams. Okay? I-convert lang nato ang moles sa grams. Okay, brain. So, just like this, how many grams of water are produced if you have 2.2 moles of ammonia nagi-combine with the excess oxygen. So nakay 2.2 moles na ammonia. We want to know kung pila ka grams sa water. So this time dili lang kataman sa moles. Diretso pagit nato siya sa grams. Mo na nga ang first ninyo nga activity, conversion of moles to grams and grams to moles. So this is how you do how you will do the computation class. So the given again is 2.2 moles of ammonia. And then, syempre, moles of ammonia na siya. So, automatic, ang tapad na niya, moles of ammonia sa baba. Mole ratio una. Kaya di makapwede mo diretso sa grams ani, mole ratio sa ta. So, 4 moles of ammonia is supposedly needed to produce the 6 moles of water. So, para makancel ang moles ni ammonia. Now, ang nabilin sa taas, moles ni water. Pero wala pa tanahuman kay grams atong kailangan. So, definitely, ang sunod ana nga i-multiply nato sa baba si moles of water. So, in this case, we need now the molar mass ni water. Wala lang ni siya naka-whole number. So, kana, di ba ang molar mass ni water kay 18 grams per mole. So mana siya na ay 18 grams and then mole sa baba. Ma-cancel sad ang mole class. So ang mabilin nga unit kay grams ni water. So dira na ka mag-stop kay mao man ang ginapangita sa problem. So 2.2 times 6 times 18.02 divided by 4, the answer here is 59 grams. So kung nakay 2.2 moles ni ammonia, mag-combine siya sa oxygen, ang ma-produce 59 grams ni water. Nasabtan? Yes, ma'am. Ma'am, saan ka kayo nagkuha ng 18.02 po? That is the molar mass ni water. Wait lang. Ay, okay po. Di ba pag asano ako ang screen. Di ba pag mag-compute ka ani like water, so duha ka hydrogen, isa ka oxygen, 2 and then 1 i-multiply na to sa atomic mass, that's 2 and then this is 16. So a total of 18. Kanilang anong na 0.02 wala gi-round off to whole number ang mga atomic weight sa mga elements. Questions? Medyo taas mo tong quiz. Good mo na si kung tanaw oras. Kasi kung kaya pa ba. Bakit?
Actually, nani siya decimal. Unya, wala nagi appeal. Sulat sa screen. Shortcut na sa whole number. So 2.2 times 6 times 18.02 divided by 4 is 59.47. So gi-round off lang, ginog 59. Okay? But it is important to read instructions. Depende sa i-instruct na ako kung 2 decimals ba or whole number. Okay? So another example before ta mag-end, padayon natin siya sa Lunes, di lang nato isaksak tanan sa inyong brain cells basig mag-syntax error. So how many grams of oxygen are required to produce 0.3 moles of water? Pero actually kani siya nga problem, baliktad. Kasi ang given din ay parehas lang dahil sila grams, itong ipangita sa first, no? Yeah. So, parehas lang din sila. Pangitaon nato ang grams, ang given nato kay moles. Pero this time, pangitaon nato unsa kadaghan ang kailangan nga oxygen in terms sa iyahang weight in grams kung gusto nimo mag-produce og 0.3 moles of water. So the same thing, you have 0.3 moles of water here, and then since naa siya sa taas, definitely ang sa baba kay moles pod ni water. Pero do not forget, it's the mole ratio. So 6 moles daw ni water ang ma-produce if naa kay 5 moles ni oxygen. So you can cancel the moles. And then moles na pod ni oxygen ang sa taas, but we are not yet done because grams ang ginapangita sa problem. So, ang sunod, ang moles na pod ni oxygen ang sa baba. Pero this time, sa ano na niya? Sa iyahang molar mass. So, molar mass ni oxygen, 32. Kaya diba 16 times 2? That's 32. Duha man ni O2 man ni. So, 16 plus 16, it's 32. So, that's the time we can cancel the moles of oxygen. Ang mabilin nga mass kay grams ni oxygen. So, this is 0.3 times 5 times 32 divided by 6. So that is now 8 grams. So that's 0.3 times 5 times 32 divided by 6. The correct answer is 8 grams. So you need 8 grams of oxygen para makaproduce ka og 0.3 moles ni water. Okay? So that's how you do it. It's already 5 o'clock. Padayon na to siya, class.